Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हम करेंगे एक्ट 2 और हैडा गैबलर के इस एक्ट 2 को ट्राई करते हैं कि हम इसे फिनिश कर सकें क्विकली. हेनरी गिब्सन के बारे में हम जानते हैं और उनके द फादर ऑफ रियलिज़म होने के बारे में भी हमें पता है और ये भी पता है कि ये ड्रामा नॉर्वेजियन सोसाइटी के बारे में है और 19th सेंचुरी का ये ड्रामा है. ये 3-4 मेन पॉइंट है जो हमारे हर क्वेश्चन में काम आने वाले हैं. बात हो रही थी यहाँ हैडा के पास एलियट लवबर्ग आया हुआ था और ये दोनों अपनी पुरानी की बातें याद कर रहे थे. उससे पहले हैडा जज ब्रैक के सामने अपने सारे राज खोल रही थी और हर चीज़ उसके सामने वाजिया कर रही थी और फिर जज ब्रैक के हाथों ही इसने एक्ट 4 में जिसे कहते हैं उसकी अथॉरिटी के अंडर आने की उसकी ख्वाहिश होगी और हैडा की ये अपनी ख्वाहिश होती है कि ये अथॉरिटी कायम रखे दूसरे लोगों के ऊपर. इसी अथॉरिटी के बलबूते पर इसे थिया की बातें पसंद नहीं आई कि एलियट लवबर्ग कर थिया का कुछ कंट्रोल हो गया है. खैर थिया ने अब सेकंड एंट्री की है और ये उसको देखते ही अपना एल्बम बंद कर देती है और खुश होती है और आखिरकार उसके आने पर अपनी मुसरत का इजहार करती है कि ऑल एट लास्ट माय डार्लिंग थिया कम अलोंग, आओ मेरे साथ. थिया हेड ऑन द सोफे पर स्ट्रेचेस आउट हर आर्म्स टुवर्ड्स हर, अपने बाजू खोल देती है उसके लिए, बाहें फैलाती है. Oh my sweet Thea, you can't think how I have been longing for you. तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी आरजू थी कि तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि वो लवबर्ग कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा था, अपनी क्वेश्चंस पूछ रहा था और अपनी जगह का महसूस करवा रहा था कि क्या माजी में भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, हाल में नहीं करती हो. तो अब इसको महसूस हुआ कि थिया की एंट्री हो ही जाए. थिया के आने के बाद कहती है ought I to go in and talk to your husband for a moment. कहती है मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले अंदर जाऊं और तुम्हारे हस्बैंड से जाकर सलाम दुआ लेकर आऊं, क्योंकि वो लोग अंदर इनर कमरे में हैं तो बुरा लगता है. मैं आई हूँ बाहर से. कहती है नॉट एट ऑल. हेडा ने उसे कहा कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लीव दोस टू अलोन. कौन दोनों? एक जज ब्रैक और मिस्टर टसमैन, इसका हस्बैंड और उसका फ्रेंड, दोनों को कहती है रहने दो अकेला. दे विल सून बी गोइंग, जल्दी ही जाने वाले हैं. कहती है आर दे गोइंग आउट? इन्वेस्टेड कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं. हैडा यस टू अ सुपर पार्टी. हाँ वो रात के खाने पर बाहर जा रहे हैं, सुपर पार्टी. और इस पार्टी में ये लोग खाना भी खाएंगे और इसके अलावा बाकी जो इनकी फॉरबिडन हरकतें हैं वो भी करेंगे, शराब जुआ ये सब कुछ यहाँ पर होगा. मिसेस एल्वेस्टेड क्विकली टू लवबर्ग, नॉट यू. लवबर्ग को कहती है कि तुम तो नहीं जा रहे. लवबर्ग नो. हैडा मिस्टर लवबर्ग रिमेन्स विद अस. हैडा कहती है वो हमारे साथ ही रहने वाली है. मिसेस एल्वेस्टेड टेक्स अ चेयर, एक चेयर ले लेती है and is about to sit herself at his side, और बस बैठने ही वाली होती है मिस्टर एलियट लवबर्ग की साइड पर. Oh how nice it is here. अब तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई. हैडा नो थैंक यू माय लिटिल थिया. नहीं थिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नॉट देयर, यहाँ मत तशरीफ़ रखें. यू विल बी गुड इनफ टू कम ओवर हियर टू मी. इधर आओ मेरे साथ. आई विल सिट बिटवीन ऑफ यू. मैं तुम दोनों के दरमियान में बैठूंगी. जेलिसी का नंबर 1 पॉइंट है. बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एलियट लवबर्ग के साथ कोई और आके बैठे और एलियट को मुंह भी नहीं लगाना चाहती और बर्दाश्त भी नहीं है. और यानी इससे इनकी खुशियाँ भी देखी नहीं जा रही. कहती मैं तुम्हारे दरमियान में बैठूंगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. हम हैडा के करैक्टर में बताएंगे कि जनाब हैडा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई. इवन वो एलियट को खुद भी ठुकरा रही है, लेकिन एल्वेस्टेड का बैठना उसके साथ उसकी आंखों के सामने बर्दाश्तफुल नहीं हुआ उसके लिए. दरमियान में बैठ गई मिसेस एल्वेस्टेड. यस जस्ट एज यू प्लीज. कोई बात नहीं, जैसे तुम कहती हो वैसे ही कर लेते हैं, इधर बैठ जाती हूँ. क्योंकि वो सिंपल सी खातून है, उसके दिमाग में इतनी खिचड़ियाँ नहीं पकती जितनी हैडा के दिमाग में पकती हैं. लवबर्ग आफ्टर अ शॉर्ट पॉज टू हैडा, एक छोटे से वक्फे के बाद हैडा से कहता है इज नॉट शी लवली टू लुक एट. अब हैडा को जेलस करवा रहा, हैडा को वो गुस्सा दिलाना चाह रहा है. उससे पूछ रहा है कि हैडा क्या ये खूबसूरत नहीं है? हैडा लाइटली स्ट्रोकिंग हर हेयर. हैडा तो उसके बालों से जरती है ना, बालों को जो है उसको देख के वैसे ही गुस्सा से आ जाता है. उसके बालों में स्ट्रोकिंग करती है, उसके बालों में अपना हाथ भी फेरती है. ओनली टू लुक एट. कहती है हाँ ठीक कह रही हो, देखने में तो ऐसे ही लगता है कि बड़ी खूबसूरत है. एंड लवबर्ग यस फॉर वी टू, हम दोनों शी एंड आई यानी थिया और मैं, वी आर टू रियल कमराड्स. हम दोनों बहुत सच्चे कमराड्स हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं.
We have absolute faith in each other. Faith, underline this word. हमें एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा है, मुकम्मल एतमाद है. So we can sit and talk with perfect frankness. और हम दोनों पूरे फ्रैंकनेस के साथ बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं करते जैसे हैडा के साथ लवबर्ग करता था. उसके साथ फ्रैंकनेस करता है, बगैर शर्मो हया के टॉपिक क्लियर डिस्कस कर सकता है. और उसके टॉपिक होते भी तो साफ़ सुथरे हैं. हैडा जैसे गंदे मंदे टॉपिक तो नहीं होते ना, कि जैसे तवाइफों की बातें सुननी है, शराबखानों की बातें सुननी, क्लब्स की बातें सुननी, ये तो नहीं हैडा की तरह वो सुनती. वो तो इसके साथ बुक की मदद करती है, बुक के अंदर. और अगर कुछ और भी पॉइंट है तो उसका मकसद है कि हम मुकम्मल एतमाद से एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं अपनी बातें. और हैडा कहती है नॉट अराउंड अबाउट मिस्टर लवबर्ग, कहती है तुम्हें कोई इनडायरेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. सरप्राइज हो जाती है कि तुम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हो. फ्रैंकली लवबर्ग, यस जी बिल्कुल. मिसेस एल्वेस्ली सॉफ्टली आहिस्तगी से क्लीनिंग क्लोज टू हैडा, हैडा से थोड़ी सी चिपक जाती है और उसके क्लोज जाके कहती है ओ हाउ हैप्पी आई एम हैडा, मैं कितनी खुश हूँ. फॉर ओनली थिंग, सोचो तो ही सेज, वो क्या कहता है, आई हैव इंस्पायर्ड हिम टू, कि मैंने भी उसे मुतासिर किया है, यानी मैंने भी उसका दिल जीत लिया है. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इतनी सिंपल वुमेन है, अपने दुश्मन को ही अपने राज बता रही है. और हैडा लुक्स एट हर विद अ स्माइल, उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए. डज ही से दैट डियर, क्या उसने ये कहा है कि वो तुमसे मुतासिर हो गया है. लवबर्ग बोलता है एंड देन शी इज़ सो ब्रेव मिसेस स्ट्रासमैन. अब वो हैडा पे दूसरा अटैक. पहला अटैक थी हैडा ये बड़ी खूबसूरत है, हैडा तो अपने आप को खूबसूरत समझेगी ना. दूसरा अटैक, हैडा अपने आप को बहादुर कह रही थी, कहता ये भी बड़ी बहादुर है. मिसेस एल्वेस्टेड जो है, मिसेस एल्वेस्ले कहती है गुड हेवंस एम आई ब्रेव, कैसी बातें कर रही हूँ मैं, कौन सी बहादुर. बहादुर है तो उसके पीछे आई है, उसमें करेज है, तो दूसरी अपनी ज़िंदगी को तर्क करके इसके पीछे घर भर छोड़ कर आ गई है. हैडा में तो ये कर्ज थी ही नहीं, तो ये ब्रेव है लवबर्ग. एक्सीडिंगली वेयर योर कैमराड इज़ कंसर्न्ड. अब है लवबर्ग उससे चाहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कर्ज है, कि ये जो हमारी दोस्ती है ना उसके मुतालिक, उसके अगर हवाले से देखा जाए तो मुकम्मल ये कर्जफुल वुमेन है, कर्ज इनकरेजमेंट भी करती है और ख़ुद भी कर्जफुल है. अब ये कर्ज जो इसके पास है ना, इसे कहते हैं कि उस किस्म की बाहिम्मत खातून है कि जैसे कमराड्स, दोस्ती में जिसकी ज़रूरत होती है ना, सेम इसके पास वही बहादुरी है. हैडा एक्सीडिंगली वेयर योर कैमराड इज़ कंसर्न्ड, कहती है तुम्हारी ये जो दोस्ती है इसका ताल्लुक़ कहाँ तक है. ठीक है, बहुत बहादुर बता रहे हो उसे. मज़ीद बहादुराना ये है कि तुम्हारी दोस्ती का ताल्लुक़ कहाँ तक है. हैडा यस कर्ज, हाँ कर्ज. ये दोनों लाइनें मेरे ख्याल है लवबर्ग की हैं, वो मिसप्रिंट हो गई हैं दोबारा. ये दूसरी लाइन भी सेम वही है, ये सेम लाइन ही आ जाती है कि हमारी दोस्ती में जिस एतमाद की ज़रूरत है, जिस बहादुरी की ज़रूरत है इसके पास है. हैडा आगे से यहाँ से बोल रही है यस कर्ज, हाँ ठीक है. इफ़ ओनली वन हैड दैट, काश अगर किसी के पास हिम्मत है तो. यानी हैडा को पसंद नहीं, हैडा के बजाते खुद तो पास हिम्मत ही नहीं. अगर लवबर्ग से तब ही रिश्ता तय कर लेती अपना, दोनों एक ही क्लास के थे, लेकिन हिम्मत ये नहीं थी कि जो लवबर्ग का करैक्टर गंदा है, वो एक शराबी और जवाड़ी के नाम से मशहूर है, तो अब्बा के सामने, ख़ानदान के सामने, लोगों के सामने क्या इज़्ज़त रह जाएगी. इसलिए कह रही है कि काश किसी में ये हिम्मत हो. लवबर्ग व्हाट देन, क्या मतलब, क्या, व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहती हो हैडा. देन लाइफ वुड परहैप्स बी लाइवेबल आफ्टर ऑल, कहती है अगर ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी जो है ना वो, अगर इंसान प्रॉब्लम्स और स्कैंडल्स से बड़ी हो जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा दिली से ज़िंदा रह सकता है. विद अ सडन चेंज ऑफ टोन, एकदम से अपनी टोन बदलती है. बट नाउ माय डियरेस्ट थिया, यू रियली मस्ट हैव अ ग्लास ऑफ अ कोल्ड पिंच. चलो जी, अब अपना वार उसने पहला छोड़ा कि चलो ये पिंच वो जो रख के गया था ना शराब के गिलास, कहती है आओ चलो पी लो. एल्वेस्टेड कहती है नो थैंक्स, मैं नहीं पीती. आई नेवर टेक एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, मैं इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती. और यही इसकी बात थी, ये पसंद नहीं करती थी, तो फिर लवबर्ग ने ये सारा कुछ छोड़ दिया ना.
आगे हैडा को कहती है वेल देन यू मिस्टर लवबर्ग, चलो वो नहीं पीती तो लवबर्ग तुम ही पी लो। लवबर्ग नो ना आई थैंक यू, नहीं मैं भी नहीं पीऊँगा मिसेस एल्वेस्टेड, नो ही डजंट ईदर। मिसेस एल्वेस्टेड ने अब जरा अपना टांग अड़ाई है कि नहीं वो भी नहीं पीता है। हैडा कैसे बर्दाश्त करे, अब हैडा देखें लुक्स फिक्स्डली एट हिम, उस पर अपनी आंखें जमा देती है। बट इफ़ आई से यू शेल, अगर मैं कहूँ कि तुमने पीना है ये गिलास तो क्या आप नहीं पियोगे? लगभग इट वुड बी ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसके इरादे मजबूत हैं, वो बदल चुका है, रिफॉर्म्ड हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि हाइडा तुम भी कहोगी तो मैं नहीं पीऊँगा। लाफिंग हंसती है। देन आई मैं पुअर क्रिएचर, कैसी मैं बेचारी हूँ, हैव नो सॉर्ट ऑफ पावर ओवर यू, मेरी तो तुम पर कोई ताकत ही नहीं रही, कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, मैं कैसी बेचारी बन गई। कंट्रोल तो सारा मिसेस एल्वेस्टेड का आ गया लगभग। नो इन दैट रिस्पेक्ट, इस मामले में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा कि मैं तुम्हारी वजह से ड्रिंकिंग शुरू कर दूँ। सैडा बट सीरियसली आई थिंक यू ऑट टू फॉर योर ओन सेक, लेकिन संजीदगी से तुम्हारे अपने आप पर तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना। चलो जी मेरा कंट्रोल नहीं है, उसका एल्वेस्टेड का कंट्रोल भी मत मानो और अपने कंट्रोल में अपनी ज़िंदगी लेकर आओ। हैडा मिसेस एल्वेस्टेड वाई हैडा ऐसा क्यों कह रही हो लवबर्ग? हाउ सो, किस तरह से क्या कहना चाह रही हो? क्या हाउ सो, तुम कहना क्या चाहती हो? और ईदर एन अकाउंट ऑफ अदर पीपल्स, और दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों की वजह से भी तुम्हारा जो है अपना कंट्रोल अपने आप पर होना चाहिए। यानी आप वो इन दोनों की लड़ाई करवाना चाहते हैं। वो कहती है कि अगर ये मेरे कब्जे में नहीं है ना तो अदर पीपल्स के भी कब्जे में मत रहे। लवबर्ग इंडीड, दर हकीकत बात क्या है हैडा, अदरवाइज पीपल माइट बी एप्ट टू सस्पेक्ट दैट, तो लोग ये अंदाज़ा लगा लेंगे, ये तजस्सुस में पड़ जाएंगे लोग, ये अंदाज़ा लगाएंगे इन योर हार्ट ऑफ द हार्ट्स, तुम्हारे दिल की बातें, यू डिड नॉट फील क्वाइट सिक्योर, तो और तुम कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर ये जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वो नहीं होगा। क्वाइट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप में तहफ़्फ़ुज़ और खुद एतमादी होनी चाहिए। बताना चाहती है कि अगर मेरे कब्ज़े में नहीं हो तो मिसेस एल्वेस्टेड के कब्ज़े में क्यों हो? मैंने कहा पियो, तुमने कहा नहीं, मिसेस एल्वेस्टेड ने भी फ़ौरन टांग मारी कि नहीं वो अब नहीं पीता है, तो क्या तुम्हारा तुम पर कोई ज़ोर नहीं चलता है? मिसेस एल्वेस्टेड सॉफ्टली आहिस्ता से कहती हो प्लीज़ हैडा, हैडा क्या कर रही हो, क्यों उसको भड़काना चाह रही हो? लवबर्ग पीपल में सस्पेक्ट व्हाट दे लाइक, वो कहता है मुझे लोगों की परवाह नहीं, और हैडा को लोगों की परवाह हमेशा से रही है, हमेशा से ही उसने इस पॉइंट को उठाया है। फॉर द प्रेजेंट से कहता है मौजूदा सूरत हाल जो भी है ना इसके बारे में मुझे किसी का कोई खौफ नहीं। मिसेस एल्वेस्टेड खुश हो जाती है, यस लेट देम, सोचने दो उन्हें, थिंक करने दो, लोगों क्या है, लोगों का क्या है, लोगों को बातें करने दो, खुद भी वो खुश हो गई है, अब हैडा खुश नहीं होने देगी इन्हें। I saw it plainly in Judge Break's face a moment ago, यानी कि सारे तासुरात मैंने अपने नहीं बता रही, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, जज ब्रेक के फेस पे ये सारे तासुरात आए थे, वो भी अमीर बंदा है, तुम भी अमीर बंदे हो, अमीर बंदे, और मैं खुद भी तो अमीर ही हूँ ना, तो अब ये दोनों अमीर बंदे अगर बुरी सोबत में नहीं बैठेंगे तो क्या बनेगा हमारी सोबत का? उसके चेहरे पे बैठी है, मैंने ये तासुरात देखे हैं। Excuse me, लवबर्ग, what did you say? What did you see? तुमने क्या देखा? हैडा, his contemptuous smile, मैंने उसकी एक तंजिया किस्म की मुस्कुराहट देखी। When you dared not go with them into the inner room, जब तुम उनके साथ अंदर वाले कमरे तक जाने को तैयार नहीं थे, तो उसके चेहरे पर मैंने एक तंजिया स्माइल देखी। Dared not, of course, कहता हाँ हिम्मत नहीं है मेरे में, ठीक है, I prefer to stop here and talk to you, मैंने यही तरजीह दी कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रुकूँ और बातें करूँ। मिसेस एल्वेस्टेड, what could be more natural हैडा, इसमें और कौन सी कोई बात हो सकती है? ये एक फितरी सी बात है कि वो नहीं जाना चाहता था और उसे वो नहीं अच्छा लगती पार्टी, इसलिए उसने छोड़ दी उनकी वो सोबत और हमारे साथ बैठ गया, मेरा इंतज़ार यहाँ करने लगा। हैडा, बट द जज कुड नॉट गेस दैट, लेकिन जज तो ऐसे अंदाजे नहीं लगा सकता। एंड आई से, मैं कहती हूँ टू, मैं भी यही कहती हूँ, द वे ही स्माइल, जिस तरह वो मुस्कुराया, एंड ग्लैंस्ड एट टेस्मैन, और टेस्मैन पे उसने ऐसे ही
नज़र दौड़ाई when you did not accept his invitations, और दूसरा तुमने उसका invitation, उसका दावतनामा भी तो कबूल नहीं किया to this wretched little super party of his, वो जो उसने अपने एक wretched party रखी हुई थी, एक बुरी सोहबत वाली उसने पार्टी रखी थी, शराब, अयाशी, नशा, जुआरी, ताश, ये सब कुछ तो था उस पार्टी में, wretched पार्टी थी, तुमने वो भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया. Lovebird dared not. Do you say I dared not? हिम्मत नहीं है मुझ में, क्या तुम ये कहती हो कि मुझ में हिम्मत नहीं है? Hedda, I don't say so, मैं ऐसा नहीं कहती, but that was how Judge Bragg understood it. Judge Bragg कैसे इसे समझा, मैं वो बता रही हूँ. Lovebird, well, let him, सोचने दो उसे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है. और तुम समझती हो कि मैं बहादुर नहीं हूँ, तो तुम्हारी तो ज़ाहिर परवाह है मुझे, लेकिन अभी इसे हेडा की भी कोई परवाह नहीं है. कहता मुझे जज की भी कोई परवाह नहीं. देन यू आर नॉट गोइंग विद देम, तो तुम उनके साथ नहीं जा रहे. Lovebird, आई विल स्टे हियर विद यू एंड थिया, मैं यहीं पर रहूँगा तुम्हारे साथ और थिया के साथ. अब थिया की जान निकली जा रही है. यस हेडा, हाउ कैन यू डाउट दैट, तुम्हें इस पर शक कैसे हो सकता है, ये यहीं रहेगा. हेडा स्माइल्स एंड नोड्स अप्रूविंगली टू Lovebird, मुस्कुराती है और अप्रूविंगली जैसे मान लेती है Lovebird की बात. फॉर्म्स एज अ रॉक, बन गया है चट्टान के जैसा मजबूत. फेथफुल टू योर प्रिंसिपल्स, बुरे उसूलों वाला आदमी बन गया है, अपने उसूलों पर बड़ा मुस्तहकम हो गया है. नाउ एंड फॉर एवर, अब और हमेशा के लिए, ये भी लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है. दैट्स हाउ अ मैन शुड बी, ऐसा ही तो एक आदमी होना चाहिए. टर्न्स टू मिसेस एल्वेस्टेड एंड kisses her, अब उसकी तरफ मुड़ती है, एल्वेस्टेड की तरफ मुड़ती है और उसको ज़रा थपथपाती है. well now what did I tell you, हाँ बताओ मैंने तुम्हें क्या कहा था. when you came to us this morning in such a state of distraction, जब तुम सुबह हमारे पास आई थी इतनी परेशानी के आलम में, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था. Lovebird तो बड़ा अच्छा आदमी है, वो ऐसा नहीं करेगा. पहला हमला हो गया इसका. अब पहले तो इसने हमला, क्योंकि इसका दूसरा हमला एक किस्म का बन गया. पहला हमला इसने जज ब्रैग के हवाले से कर दिया, नहीं माना वो बात. अब इसने दूसरा हमला कर दिया थिया का नाम लेकर कि तुम परेशान क्यों थी. Lovebird सरप्राइज्ड हो जाता है. डिस्ट्रक्शन, परेशान क्यों थी वो. मिसेस एल्वेस्टेड टेरिफाइड, खौफजदा हो जाती है. हेडा, ओह हेडा, 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 ऐसे मत बताओ, सारी बातें मत खोलो. सुबह कह के गई थी ना वो हेडा को कि मेरा आने का बिल्कुल नहीं उनसे बताना, अपनी तरफ से खत लिखो. हेडा, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, तुम अपने आप ही देख सकते हो. यू हैवंट द स्लाइटेस्ट रीजन टू बी इन सच मॉर्टल टेरर, तुम्हें किसी किस्म की भी परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम देख सकती हो. इंटरप्टिंग हर सेल्फ, उसको वो कुछ कहने लगती है तो फ़ौरन ही उसके इंटरप्ट कर देती है, क्योंकि उसने बोला ना भी हेडा हेडा, तो फ़ौरन उसे कह दी कि तुम अपने आप देख सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है. देयर नाउ वी कैन ऑल थ्री एंजॉय आवरसेल्व्स, हम तीनों ही यहाँ पर अब इंजॉय करेंगे. अब Lovebird का पारा हाई होने लगा. हु हैज़ गिवन अ स्टार्ट, उसने अब शुरू कर दिया एक स्टार्ट. व्हाट इज़ ऑल दिस मिसेस टेस्मैन, सारी बातें बताओ मुझे मिसेस टेस्मैन. अब मिसेस टेस्मैन बन गई है हेडा. हेडा बताओ ज़रा बात क्या है. मिसेस एल्वेस्टेड, ओह माय गॉड हेडा, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू डूइंग. हेडा, क्या कर रही हो, क्या कह रही हो. हेडा, डोंट गेट एक्साइटेड, ज़्यादा कोई जोश में आने की ज़रूरत नहीं है. दैट हॉरिड जज ब्रैग इज सिटिंग वाचिंग यू, वो जज ब्रैग जो ख़तरनाक किस्म का आदमी है ना, खौफनाक किस्म का, अंदर बैठा हुआ है, तुम्हें देख रहा है. यानी तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हें Lovebird की इतनी परवाह किस लिए है. जज ब्रैग की पूरी निगाहें तुम पर हो सकती हैं, और फिर तुम एक छोटे ख़ानदान से भी हो, तो तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए. अथॉरिटी है. हेडा अब यहाँ पे डोंट एक्साइटेड, एक अथॉरिटेटिव रवैया अख्तियार कर लिया. Lovebird, so she was in mortal terror on my account, तो क्या इसे कोई अखलाकी किस्म का खौफ था मेरी वजह से. वो डर रही थी कि मैं कहीं हलाकियात की बुलंदियों से ना गिर जाऊं, ये उसको खौफ था. मिसेस एल्वेस्टेड सॉफ्टली एंड पिटियसली, एक तो आहिस्तगी से बोलती है और दूसरा ऐसे जैसे ना तरस खाने वाली उस पे हो जाए कोई हालत उसकी, ऐसी उसकी आवाज़ बेचारी की निकलती नहीं है. और वैसे भी हेडा ने उसको डरा धमका के चुप भी करवा दिया है कि चुप करो, जज ब्रैग तुम्हें ही देख रहा है. अब वो बेचारी कहती है, ओह हेडा, नाउ यू हैव रूइंड एवरीथिंग. हाय हेडा, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया.
کیا برباد کر دیا؟ اس کی محنت، اس نے کیسے لوبرگ کو اچھا آدمی بنایا ہے، کس طرح سے اس نے اسے بہت ہی طریقے کے ساتھ بدلا ہے، لیکن ہیڈا نے ایک ہی جھٹکے میں سارا کچھ برباد کر دیا ہے۔ لوبرگ looks fixedly at her for a moment. اس کو بڑے ہی غور سے دیکھتا ہے۔ His face is distorted. اور اس کا چہرہ بگڑ سا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ So that was my comrade's frank confidence in me. So یہ میرے دوست کا، میرے پیارے دوست کا، یہ میرے ساتھ دوستانہ ہے اور یہ مجھ پر اعتماد۔ مسز الویسٹڈ imploringly. مسز الویسٹڈ چونکہ پریشان ہو گئی ہے، ایک دم سے ہیڈا نے اتنے اٹیک کر دی ہے، اب وہ اپنی طرف سے التجا سے اسے کہتی ہے او مائی ڈیئرسٹ فرینڈ اونلی لیٹ می ٹیل یو، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، پلیز مجھے بتانے تو دو۔ لوبرگ takes one of the glasses of punch, raises it off his lips and says in a low husky voice. جلدی سے گلاس اٹھا لیتا ہے اور گلاس اٹھا کے اپنے ہونٹوں کے پاس لے کے جاتا ہے اور آہستگی سے کہتا ہے Your health تھیا یہ جام تمہارے نام مسز الویسٹڈ۔ Softly, oh Hedda, how could you do this Hedda، کس طرح سے تم یہ میری محنت پہ پانی پھیر سکتی ہو، میں نے اسے کتنا ریفارم کیا، 2-3 سال وہ کتنا اس شراب سے پیچھے رہا اور تم نے ایک جھٹکے میں اسے ایسا کر دیا۔ ہیڈا I do it، میں نے ایسا کیا۔ Are you crazy، تم پاگل ہو گئی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ وہ شراب وغیرہ پیے۔ لوبرگ Here's your health too Mrs. Chessman، ایک اور گلاس اس نے پی لیا، کہتا چلو جی مسز چیسمین یہ تمہارے نام۔ تھینکس فار دا ٹروتھ، تم نے مجھے سچ بتا دیا۔ ہورا فار دا ٹروتھ، اور یہ اس سچائی کے نام۔ ہیڈا لیز ہر ہینڈ آن ہز آرم، اب اپنے ہاتھ جو ہے لیز ہر ہینڈز آن ہز آرم، اپنے ہاتھوں کو اس کے آرمز کے پاس لے جاتی ہے۔ کم نو مور فار دا پریزنٹ، اب اپنے ہاتھوں سے اس کے بازو سے اسے روکنا چاہتی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ نہیں اور زیادہ مت پیو۔ ریممبر یو آر گوئنگ آؤٹ ٹو سپر، another attack، ایک اور حملہ، تمہیں تو رات کے کھانے پر جانا ہے مسز الویسٹڈ۔ نو کہ چلو اس نے یہاں تو پی لی ہے، اب اسے اس پارٹی میں تو مت بھیجو۔ ہیڈا ہش، they are sitting watching you، وہ بیٹھے نا تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک قسم کا کنفیوز کر رہی ہے کہ وہ ٹانگ نہ آئے اور اس کا جادو چلتے جائیں سارے۔ لوبرگ putting down the glass نیچے رکھتا ہے۔ Now Thea, tell me the truth، تھیا مجھے جو سچائی بتاؤ مسز الویسٹڈ۔ Yes، کون سی سچائی؟ Lover, did your husband know that you had come after me؟ ہسبینڈ جانتے ہیں تمہارے تم میرے پیچھے آئی ہو؟ Wringing her hands، وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب اس نے اس سے پوچھا ہے کہ کیا تمہارے ہسبینڈ کو پتا ہے کہ تم میرے پیچھے آئی ہو؟ مسز الویسٹڈ گھبراہٹ میں او ہیڈا ڈو یو ہیئر اور ہی از آسکنگ، ہیڈا کہ تم نے سنا وہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ مجھے؟ لوبرگ کو چونکہ غصہ آیا ہوا ہے۔ واز اٹ ارینجڈ بٹوین یو اینڈ ہم، کیا یہ تم دونوں میں ارینج تھا، تمہارے ہسبینڈ اور تم میں، یعنی تھیا اور مسٹر الویسٹڈ میں؟ That you were to come to town، کہ تم ٹاؤن میں آؤ، look after me، اور آ کے میری نگرانی کرو۔ Perhaps it was the sheriff himself، شاید یہ مجسٹریٹ جو ہے نا وہ بذات خود ہی ہوگا۔ That urged you to come، جس نے تمہیں یہ آئیڈیا دیا ہوگا کہ جاؤ اس کے پیچھے۔ my dear، no doubt he wanted to help in his office، کوئی شک نہیں وہ چاہتا ہے میں اس کے کام میں اس کی مدد کروں، اس کا ملازم بنا رہوں۔ اور was it at the card table that he missed me، اور وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا ان تاش کے پتوں کی میز پر، اسی لیے اس نے تمہیں کہا ہوگا کہ جاؤ جا کے، یعنی تم اپنی مرضی سے بہادر بن کے میرے پیچھے نہیں آئی، تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں بھیجا ہے۔ مسز الویسٹڈ softly in agony، ایک تو وہ سافٹلی بولتی ہے لیکن سافٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف میں بھی ہے۔ او لوبرگ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ لوبرگ seizes a glass and is on the point of filling it، وہ ایک گلاس پکڑتا ہے اور بس اسے بھرنے ہی والا ہے۔ Here's a glass for the old sheriffs too، چلو جی مجسٹریٹ کے نام پر بھی ایک گلاس ہو جائے، یہ جام اب ان کے نام۔ ہیڈا preventing him، ہیڈا اب اسے روک رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہیں پر یہ
گر گیا دودھ تو کر تو یہ پارٹی پہ تو جائے گا نہیں. ہوش اتنی قائم رکھے کہ پارٹی پر پہنچ سکے. نو مور جسٹ ناؤ, آپ کے لیے اور مزید نہیں. ریممبر یو ہیو ٹو ریڈ یور مینوسکرپٹس ٹو ٹیسٹ مین. جانتے ہو تمہیں اپنا یہ مسودہ بھی تو پڑھنا ہے ٹیسٹ مین کے سامنے. لاؤبا calmly putting down the glass. اس کو یاد آ جاتا ہے, جلدی سے وہ تسلی سے گلاس کو نیچے رکھ دیتا ہے. It was stupid of me all this. میں کتنا بیوقوف ہوں. Thea, to take it in this way. تھیا تمہیں میں نے اس ذریعے میں لے لیا. I mean don't be angry with me. تھیا اب اس کو ذرا ہوش قائم بھی ہے, تھوڑی سی ہوش اس کی قائم نہیں بھی ہے. کہتا ہے اب تھیا کے ساتھ ذرا اچھے تعلقات بنا رہا ہے. کہتا ہے مجھ سے ناراض مت ہونا my dear کیمراڈ, میری پیاری دوست. You shall see. تم دیکھنا چاہتی ہو both you and the others. تم اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں. That if I fallen once, اگر میں ایک دفعہ گرتا ہوں نا, I have risen again, تو میں دوبارہ اٹھ بھی سکتا ہوں. Thank you تھیا. اس نے اپنی پوری فلسفی بتا دی کہ تھیا یہ میں نے ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. ہیڈا کی بات بھی مان لی, تمہاری بات بھی مان لی. اب یہ بتا دوں کہ اگر میں گر پڑتا ہوں, یہ بھی اچھی امپورٹنٹ لائنس ہیں, اگر میں گرتا ہوں تو میں دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو تمہارا شکریہ, تم نے مجھے بنایا. مسز ایلویسٹڈ ریڈینٹ ود جوائے, وہ ایک دم سے لال پیلی ہو جاتی ہے, خوشی میں جھوم جاتی ہے. او ہیون بی پریزڈ. او یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ اتنا ناراض نہیں ہے مجھ سے, یعنی کچھ میرا احساس ہے اسے. ٹیکس ہز ہیٹ اینڈ اوور کوٹ, اپنا ہیٹ اور اوور کوٹ لے لیتا ہے. ویل مسز ٹیسمین آور ٹائم ہیز گون. بریک اندر سے آ گیا, بریک نے اپنی چیزیں اٹھا لی ہیں, جج بریک نے, اور آگے بولا کہ بھائی بیگم ٹیسمین میں ذرا اب جانے والا ہوں, ٹائم پورا ہو گیا. ہیڈا آئی سپوز اٹ ہیز. ہیڈا تو پہلے چاہتی ہے اب نکلو فٹافٹ کیونکہ لوہا گرم ہے, اور لو برگ کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. لو برگ رائزنگ, مائن ٹو جج بریک. جج بریک میں ابھی آ رہا ہوں, نشے میں ہے نا. مسز ایلویسٹڈ سافٹلی اینڈ imploringly, ایک تو آہستگی سے, دوسرا التجائی نظر سے کہتی ہے, او لبر ڈونٹ ڈو اٹ. لبر یہ مت کرو, مت جاؤ ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں. ہیڈا پنچنگ حرام, جلدی سے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ لیتی ہے. چلاکو ماسی ہے بری ہیڈا. ہیڈا اس کو پنچ کرتی ہے, چٹکی کاٹ کے اس کو پزل کر دیتی ہے. they can hear you. یہ تمہاری باتیں سن سکتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے, جانے دو اسے. مسز ایلویسٹڈ ود اے سرپرائزڈ شرک. اب اسے جسے کہتے ہیں نا ہکی بکی سی ہو جاتی ہے, اور حیران کن آواز میں کہتی ہے, اوہ کہ میں اسے لوگوں کے سامنے روک بھی نہیں سکتی, اور میں اسے جانے بھی نہیں دینا چاہتی. لو برگ ٹو بریک, بریک کو کہتا ہے یو آر گڈ انف ٹو انوائٹ می. تم بالکل ٹھیک تھے, تم نے مجھے دعوت دی, جج بھی نشے میں ہے. ویل آر یو کمنگ آفٹر دیٹ, آفٹر آل کہ تم بھی آ رہے ہو. لو برگ یس مینی تھینکس, بہت بہت شکریہ. جج بریک آئی ایم ڈیلائٹڈ, میں بڑا خوش ہوں جناب تم ہمارے ساتھ آ رہے ہو. لو برگ ٹو ٹیسمین, putting the parcel of myth in his pocket. ایم ایس وہ جو اس کا مینوسکرپٹس ہے اس کا پارسل اپنی پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں. I should take to show you one or two things before I send it to the printers. کہتا ہے لو برگ یہ ٹیسمین کو اپنے پاکٹ میں وہ ڈالتا ہے اپنا مسودہ, اور کہتا ہے کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں ٹیسمین کہ میں نے ایک دو چیزیں جو ایسی ہیں نا تو میں بتاؤں گا جو اس سے پہلے کہ یہ پرنٹ ہونے کتاب چلی جائے. ٹیسمین فینسی, سوچو تو they will be delightful. ارے کتنی خوشی کی بات ہوگی. بٹ ہیڈا ڈیئر, لیکن ہیڈا how is Mrs. Elvested to get home? مسز ایلویسٹڈ کیسے گھر جائے گی. ہیڈا oh they can be managed somehow. کوئی نہیں, انتظام ہو ہی جائے گا. لو برگ looking towards the ladies, لیڈیز کی طرف دیکھتا ہے. مسز ایلویسٹڈ کو کہتا ہے, مسز ایلویسٹڈ of course I'll come again and fetch her. کوئی نہیں, مسز ایلویسٹڈ کے پاس میں آؤں گا دوبارہ اور انہیں لے جاؤں گا, اس کو لے کے جاؤں گا. اپروچنگ پہنچتا ہے, سوچتا ہے at 10 or thereabouts, یا تو 10 بجے گیا تو اس کے تقریباً آس پاس. مسز ٹیسمین will that do? کیا یہ ٹھیک ہے, 10 بجے دروازہ کھول دو گی, میں آ جاؤں گا تو کیا تم لوگ ہوش میں ہوگی دروازہ میرے لیے کھولنے کے لیے. Had certainly that will do capitally. بالکل ہیڈا کہتی ہے کیوں نہیں, بہت ایڈمائرلی میں تو کہتی ہوں, بڑی تعریف کے قابل ہے. 10 بجے کا ٹائم تو بڑا مناسب بتایا, میں تو کہتی تھی 1-2 بجے آؤ گے. سوچ رہی ہے ہیڈا. آگے ٹیسمین آ گیا جناب. ویل دین دیٹس آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا سب کچھ, بٹ وی مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ می سورلی. ہیڈا یہ سارا تو بالکل ٹھیک ہو گیا, مجھے جو ہے نا جلدی آنے کی مجھ سے امید نہ رکھنا.
میں نہیں آنے والا گھر, اگر یہ 10 بجے آ جائے گا نا تو میں کوئی نہیں آنے والا. ہیڈا او یو may stop as long, بیٹھو جتنی دیر مرضی تم نے بیٹھنا ہے, مجھے کون سی تم میں انٹرسٹ ہے. ہسبینڈ میں تو اسے انٹرسٹ ہے نہیں, کیونکہ اس کو تو سارا لو برڈ کو برباد کرنا ہے, کیونکہ جو ریفارمڈ سینر ہے اس کو اب ریفارمڈ رہنے نہیں دینا. as long as even ever you please, جتنی تمہارا دل کرے اتنی دیر رکو, مسرت ہے تمہاری, خوشی ہوگی. میری بھی جان چھوڑے رکھو گے, مجھے گھر میں ماحول ملے گا ذرا اور فساد کروانے کا, جس کے سامنے ویسے بھی بات نہیں کر پاتی ہے کیونکہ ہسبینڈ ہے. مسز ایلویسٹیڈ ٹرائنگ ٹو کنسیل ہر اینگزائٹی, پریشان ہے اور اپنی پریشانی چھپانا چاہتی ہے, کیونکہ ہیڈا نے اسے کنفیوزڈ کر دیا ہے کہ یہ تمہیں دیکھ رہی ہے, میری بات سن لیں گے, پریشانی ہو گئی تھی. ویل دین ٹھیک ہے مسٹر لاوبرگ, آئی شل ریمین ہیئر انٹل یو کم, میں یہی رکوں گی لاوبرگ جب تک آپ نہیں آتے. لاوبرگ ود ہز ہیٹ ان ہز ہینڈ, اپنے ہاتھ میں اپنا ہیٹ پکڑ لیتا ہے. پرے ڈو مسز ایلویسٹیڈ, دعا کرنا مسز ایلویسٹیڈ کہ میں یہ اصل میں لاوبرگ نے جانے کا پروگرام اس لیے بنا دیا ہے کہ چلو جی جاؤں گا, وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے, انہیں اپنی کتاب سناؤں گا, اور کتاب سنیں گے تو ظاہر ہے کوئی اچھی تعریفیں شریفیں ہو جائیں گی, میری کوئی دل کو تسلی مل جائے گی. کہتا دعا کرنا. بریک اینڈ ناؤ گوز دا ایکسکلوژنز ٹرین. جینٹلمین, چلو جی جینٹلمین, جج بریک آ گیا, کہتا ہے کہ اب ہماری یہ پارٹی جو ہے نا شروع ہونے لگی ہے. I hope we shall have a lively time, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وقت بڑا اچھا گزرے گا, نشے میں بھی ہے ہوش میں بھی ہے. As a certain fair lady puts it, جیسا کہ یہ انجوائے کرنا چاہتے تھے. A certain fair lady کون ہے؟ ہیڈا, ایک ایسی لیڈی جس نے ان کے لیے دعا کی ہے, اور وہ جو چاہتی تھی کہ ان کی پارٹی ایسی ہی ہو, تو چلیں جی پارٹی ایسی ہی ہو گئی. A certain fair lady underline, ہیڈا کو کہا جج بریک نے. ہیڈا if only the fair lady could be present and seen, کہتی ہے certain lady, یہ وہ سمجھیے اپنی طرف سے بتا رہی ہے اسے کہ یہ جو ان کی وہ ایک وائف ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا, وہ جس کا آتے مسز ایلویسٹیڈ نے کہا وہ ریڈ بالوں والی آئی ہوئی ہے, تو وہ کہتی ہیں ہاں وہ ریڈ بالوں والی بھی وہاں پر ہوگی, نہ دیکھنے والی دیکھی نہیں جائے گی, پریزنٹ ہوگی, اور میں بھی وہ دکھائی نہ دے. کہتا ہے کیوں دکھائی نہ دے جج بریک, وائی؟ Ada, in order to hear a little of your loveliness at first hand. جج بریک, دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری یہ جو بغیر جو تم کرتے ہو, خوشی کے بغیر اگر یہ پارٹی کرتے ہو, اور اگر تمہاری وہ مسنگ ہو جائے, وہ لیڈی جس کو سرٹن لیڈی جس کے لیے تم نے پارٹی رکھی ہے وہ نہ آئے, اور پھر تمہاری پارٹی کا کیا حال بنے گا. بتانا چاہتی ہے اسے کہ ان چیکڈ ہو جائے گی تمہاری پارٹی, ویسے ہی جو مین رہ جائے. جج بریک ہنسنے لگ جاتا ہے. I should not advise the fair lady to try it. کہتا نہیں, میں اس لیڈی کو یہ کرنے کی کوشش کرنے کی جو ہے نا نصیحت ہی نہیں کروں گا, کہ لیڈی جو ہے اگر پارٹی میں آئے گی تو ذرا پارٹی اور رنگین ہو جائے گی. اب اگر وہ لیڈی پارٹی میں نہیں آتی ہے تو ان کی پارٹی ذرا پھیکی ہو جائے گی. اب کہتا کہ نہیں, میں نہیں کہوں گا, ایسی ایڈوائس دوں گا کہ وہ ایسی کوئی کوشش کرے, مت آئے, ہماری پارٹی خراب ہو. ٹیسمین آلسو لافنگ, وہ بھی ہنسنے لگ جاتا ہے. کم یو آر اے نائس ون ہیڈا, فینسی ڈیٹ. آؤ ہیڈا, تم بڑی اچھی ہو ہیڈا, تم بہت ہی اچھی عورت ہو. اپنی بیگم کی تعریف کر کے جا رہا ہے. بریک, ویل گڈ بائی لیڈیز, گڈ بائی لیڈیز. لو بیک بوئنگ about 10 o'clock then, جھکتے ہوئے کہتا 10 بجے کے قریب آ جاؤں گا. مسز ایلویسٹیڈ who has risen and is wandering restlessly about the room, کھڑی ہو جاتی ہے اور کمرے میں ادھر ادھر بے چینی سے پھرتی ہے. ہیڈا what will come of all this, میری اس ساری کوشش کا کیا بن گیا, کیا سے کیا ہو گیا. ساری کی ساری اس کی جو خواہش تھی, اس کی رہ گئی, اس کی آگے پیچھے جو اس نے محنتیں کی تھی 2-3 سال لو برگ پر, ساری برباد ہو گئی ایک ہی دن میں. ہیڈا at 10 o'clock he will be here, 10 بجے وہ یہاں ہوگا. I can see him, میں اسے دیکھ سکتی ہوں already, with wine leaves in his hair, اس کے بالوں میں وہ پتے لگائے ہوئے. یہ جو وائن لیوز ہے نا, یہ باغی, مجنو, رومانوی, بغاوت, یہ سب کچھ یہ ان پتوں میں آ جاتا ہے. یہ اس کے خواب میں تھا کہ ایسے پتے لگا کے رکھے وہ ہمیشہ, کہ بغاوت میں رہے, وہ باغی رہے. اور یہ خود بھی تو اپنے اندر ایک بغاوت رکھتی ہے نا, flashes and fearless
जैसे ही वो चमक रहा हो और उसमें किसी किस्म का कोई खौफ और शर्मो ख्याल ना हो. मिसेस एल्वेस्टेड, ओह आई होप ही मे, हाँ मुझे उम्मीद है वैसा ही हो. हेडा, एंड देन यू सी, तब तुम देखना, देन ही विल हैव regained control over himself. वो अपने ऊपर अपना दोबारा पावर ले लेगा, अपने आप को अपने काबू में कर लेगा. ना वो तुम पे रहेगा ना वो मुझ पे रहेगा. Then he will be a free man for all his days. और वो बड़ा बन जाएगा एक आज़ाद आदमी. उसको चाहती है लवबर्ग को. Mrs. Elveston, oh God, if he would only come as you see him now. कहती है, ओ मेरी खुदाया, तुम चाहती हो कि उसको ऐसा देखो. अब इसकी आंखें थोड़ी खुली हैं. हैडा, he will come as I see him. हाँ वो आएगा, मैं ऐसा ही देखती हूँ. So and not otherwise. नहीं और किसी तरह से मैं उसे नहीं देखती, मैं उसे ऐसा ही देखती हूँ. साइकी है ना, क्लावर और साइकी खातून हो गई है, अपने हस्बैंड की परवाह नहीं, लेकिन उसको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है. रेज एंड अप्रोचेस थी, अब उठती है और उस तक पहुंच जाती है. यू मे डाउट हिम, तुम्हें शक है इस बात पर, उस पर शक है तुम्हें. एज लॉन्ग एज यू प्लीज, जैसा कि तुम मुस्कुराती हो, हंसती हो, खुश होती हो. आई बिलीव इन हिम, तुम उस पर डाउट करती हो, मुझे उस पर यकीन है. नाउ वी विल ट्राई, दोनों ही ट्राई करते हैं. चैलेंज हैडा का, हैडा ने चैलेंज दे दिया उसे कि तुम्हें you may doubt underline and I believe him underline. You may doubt him, I believe him. थिया को चैलेंज कर गई कि तुम उस पर शक करती हो, मैं उस पर यकीन रखती हूँ. दोनों ही कोशिश करते हैं, तुम उसे सुधारो, मैं उसे बिगाड़ती हूँ. देखते हैं वो किस तरफ जाता है. Mrs. Elveston, you have some hidden motives in this, Hedda. Hedda, तुम्हारे यहाँ पर कुछ मुहर्रिकात थे, तुम्हारे अपने कुछ इरादे थे जिसकी वजह से तुमने ये सारी चाल चली. Hedda, yes, I have. हाँ है मेरे इरादे. I want for once in my life to have power to mold a human destiny. Another quotation for Hedda's character. Hedda चाहती है कि लोगों के किरदारों पर अपनी छाप लगाए और उनकी किस्मत बनाए. ये हेडा में एनवे भी है, जेलसी भी है, साइकी भी है, हसद भी है, ये सब कुछ इसके किरदार में है. ये भी अंडरलाइन पॉइंट है हमारा कि वो चाहती है लोगों की किस्मतें बनाए. मिसेस एल्वेस्टेड, हैव यू नॉट द पावर, क्या तुम्हारी पावर है नहीं? तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर तुम्हारी पावर नहीं? चाय लेके आता है तुम्हारे लिए, उठ के आ गए, तुमसे पूछता है कि हाँ हेडा कुछ चाहिए तो नहीं, कि तुम्हारी पावर नहीं? आई हैव नॉट, आई हैव नेवर हैड इट. नहीं, मेरी कोई पावर नहीं है, मेरे पास ये कभी थी ही नहीं. नॉट योर हस्बैंड्स, तुम्हारे हस्बैंड की भी नहीं, उसके बारे में तो सोचो. हैडा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो दैट्स व्हाट द ट्रबल, क्या तुम सोचती हो कि इसमें कोई मुश्किल है? Oh, if you could only understand how poor I am. Important lines है कि हाय तुम्हें क्या पता मैं कितनी बेचारी हूँ, किसी पर आज तक मेरी कोई पावर चली नहीं. लवबर्ग पर ही चलती थी वो भी हाथ से निकल गया, आगे मेरी किसी पर कोई पावर नहीं है. And fate has made you so rich. Another point, हसद और jealousy का, किस्मत ने तुम्हें कितना दे दिया, कितना ज़्यादा तुम रिच हो गई और मैं इतनी गरीब रह गई. clasps her passionately in her arms. उसको उसके बाजुओं से जकड़ लेती है जज्बाती तौर पर. I think I must burn your hair off. और after all, अब मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारे सारे के सारे बाल जला दूँ. यही धमकी से स्कूल के ज़माने में देती थी कि तुम्हारे बालों में आग लगा दो. खौफज़दा हो गई है मिसेस एल्वेस्टेड. लेट्स बी गो, I'm afraid of you, हेडा मुझे जाने दो, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है. बर्था इन द मिडल डोरवे. टी इज लेयर इन द डाइनिंग रूम मैम. वो चाय ले आती है. दोनों का बड़ा संजीदा सा सीन चल रहा था, उसने आके इंटरप्ट कर दिया. हेडा, वेरी वेल, वी आर कमिंग. ठीक है, हेडा अपने होश में वापस आ गई, वरना हेडा अपने होश खो बैठी थी. ठीक है, हमारे यहाँ मिसेस एल्वेस्टेड. नो, आई वुड रादर गो होम अलोन एट वंस. नहीं, मैं तो भी घर जाऊंगी, अभी ही मुझे घर जाना है. हेडा, नॉनसेंस, बेवकूफ. फर्स्ट यू शैल हैव अ कप ऑफ टी. चलो पहले आओ चाय पी लो, चाय भी चाहे उससे कुछ मिला के दे दे. लिटिल स्टूपिड, तुम बेवकूफ. एंड देन एट 10 o'clock और 10 बजे Elliot Lauber will be here with wine leaves in his hair. वो होगा यहाँ 10 बजे और उसके बालों में होंगे वाइन लीव. हेडा ने उसको जकड़ लिया अपने शिकंजे में और ये हमारा एक्ट हो गया फिनिश.
نیکسٹ ہم اب اسٹارٹ لیں گے ایکٹ 3 کے ساتھ. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. اللہ حافظ.